इंसानी ज़िंदगी में तालीम का बुनियादी किरदार है, यही इंसान को अशरफ अल-मखलूक़ात बनाती है। इस हवाले से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तारीख़ी दरसगाह की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री। इस दरसगाह का आगाज़ 1857 में हुआ और तकरीबन एक सदी तक इसका दर्जा प्राइमरी रहा। इस वक्त रकबे के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक तारीख़ी दरसगाह गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनवाल में। 1962 में ये स्कूल सरकारी तहवील में लिया गया और 1983 में इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। एक तवील अरसा तक ये स्कूल मौजूदा गर्ल्स स्कूल की इमारत में चलता रहा। तो चलिए आपको स्कूल दिखाते हैं और मिलवाते हैं कुछ असातिज़ा से कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं अरशद से स्कूल में काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कूल की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, उसको मैं सबसे ज़्यादा इस स्टाफ में जानता हूँ, क्योंकि 1980 से मैं स्कूल में हूँ। मेरे हाथों से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है और इसमें जो पहले हेडमास्टर थे जनाब मुख्तार उल हक साहब, जो कि मिडिल स्कूल में भी हेडमास्टर थे, फिर हाई स्कूल जब अपग्रेड हुआ उन्होंने ही स्कूल का इफ्तिताह किया और इस स्कूल को बहुत चार चांद लगाए। इस स्कूल में बहुत से तालिब इल्म हुए हैं, जिनमें डॉक्टर इंजीनियर भी हैं। डॉक्टर जनाब नुसरतुल्लाह डार साहब, जो कि यहाँ BHU के भी सरबराह रह चुके हैं। उसके बाद कुछ लड़के हमारे जो बड़े तालिब इल्म हैं वो फौज में कमीशन अफसर हैं, वो आजकल आज़ाद सर्विस हैं। कुछ लड़के जो हैं वो इंजीनियर भी बन के गए हैं, क्योंकि जनाब हेडमास्टर साहब, जनाब मुख्तार उल हक साहब और उनके बाद में आने वाले जो हेडमास्टर जो टीचर गए हैं, जनाब खालिद उस्मान साहब, जफ़र साहब, उन्होंने स्कूल में बड़ी मेहनत की और अरसा दराज वो 25 साल इस स्कूल में काम करते रहे हैं और जो तालिब इल्म उन्होंने पढ़ाए हैं वो आजकल बड़ी बड़ी अहम पोस्टों में काम कर रहे हैं। Education is necessary for every children, and as a teacher we are playing our role for quality of education in this institution. And Government High School Lakhanwal is one of the historical school of district Gujarat. लखनवाल हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए कोशां हैं। स्कूल जो है ना सिर्फ मेरा पसंदीदा स्कूल है, बल्कि ये स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनवाल मेरी यादों का घरौंदा है, क्योंकि मैंने जो है इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की। 1990 की बात है। उसके बाद जो है वो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इस स्कूल में जो है वो कुछ सालों के बाद जो है वो बतौर सीनियर असिस्टेंट टीचर जो है वो टीचिंग के लिए जो है वो हाजिर हुआ हूँ और आवाम और बच्चों की जो है वो खिदमत कर रहा हूँ। और ये हमारा स्कूल जो है इस हवाले से जो है वो बड़ा मुनफिद है कि हमारे इलाके के लोग जो है वो इसकी जो है डेवलपमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए दिलो जान से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो है वो हर एक जो है वो हमारे गांव के फ़र्द की जो है ख्वाहिश है कि मैं कुछ ना कुछ जो है इस जो है वो तलीमी दरसगाह के लिए करूं। और जैसे गुजरात के जो स्कूलों में बेहतरीन मसालिस जो है वो स्टाफ है और हर एक जो है वो टीचर अपनी जो है वो बसात के मुताबिक जो है वो भरपूर बच्चों की है डेवलपमेंट और तरक्की के लिए, उनकी बेहतर तरीम और तरबियत के लिए कोशां है। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। वी आर वर्किंग लाइक अ टीम। स्कूल की डेवलपमेंट में मकामी लोगों का एक ख़ास किरदार है। GHS लखनवाल में मेहनती और हाई क्वालिफाइड असातिज़ा मौजूद हैं, जिनमें PhD स्कॉलर्स भी हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनवाल में 22 असातिज़ा और 8 मुलाज़मीन फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्कूल कंप्यूटर, साइंस लैब और लाइब्रेरी से मुज़य्यन है और बेहतरीन माहौल में तालीम और तरबियत जारी है। ये इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनवाल एक तारीख़ी दरसगाह है, जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले से लेके अब तक तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मैं इसी स्कूल का तालिब इल्म रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह
آج میں ادھر ایک استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات جو ہے وہ ادارے کو اور بچوں کے حوالے سے سر انجام دے رہا ہوں. مین حجاب یعنی ایک کنٹینر جو ہے وہ ڈبہ نما ہے. ڈبہ نما کنٹینر میں کتنی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حجم کیا ہے, اس کے اندر کتنی چیز ڈالی جا سکتی ہے. گنجائش کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو جگہ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تاریخی اسکول ہے اور میں 18 سال سے یہاں تعلیمی فرائض سارا انجام دے رہا ہوں. Government High School Lakhanwal is providing a very friendly environment for the students. سر محمد نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر نواز صاحب پچھلے 30 سال سے محکمہ تعلیم میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور تعلیم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اسکولوں پر والدین کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کافی یہ قدم اٹھایا گورنمنٹ نے کہ وہ سہولتیں بچوں کو مہیا ہوں جو پرائیویٹ اسکول, جو اچھے پرائیویٹ اسکول دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ اسکول میں اب کتابیں وغیرہ فری ہیں, تعلیم فری ہے, فرنیچر سب بچوں کے پاس موجود ہوتا ہے, پینے کا پانی تک یہ گورنمنٹ جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے. گورنمنٹ نے ایک فنڈ جاری کیا ہوا ہے NSB والا, وہ فورسلی وہ خرچ کرواتے ہیں کہ بچوں کو تمام سہولیات دی جائیں تاکہ بچے جو ہیں ان کا رجحان گورنمنٹ اسکولوں کی طرف ہو. گورنمنٹ اسکولوں میں ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ ہوتے ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے کہ MPhil تک ٹیچر پرائمری سیکشن میں بھی دستیاب ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا قدم ہے, یعنی وہ فنڈ وغیرہ بھی خرچ کر رہے ہیں, ہر چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے, خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی فروغ مل سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک پرائیویٹ اسکولوں کی طرف ہی بچے جاتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اب ٹرینڈ ہے گورنمنٹ اسکولوں کی طرف. ایک وقت تھا جب تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ سرکاری اسکول تھے, اب پرائیویٹ اسکولز کی بھرمار ہے, اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ جو آپ کہتے ہیں سوال میں آپ نے کہا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے. بھرمار کا لفظ جو ہے نا یہ کوئی نیگیٹو میں آتا ہے کیونکہ ان کا یہ بڑا پازیٹیو رول ہے فی زمانہ, کیونکہ جس حساب سے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے, بچے بہت زیادہ ہیں. اگر یہ پرائیویٹ اسکول بھی نہ ہوں تو گورنمنٹ اسکولوں میں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملے. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک سپورٹ ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ اسکولوں کو, کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ میدان میں آیا ہے اور ان کی یہ کاوشیں ہیں. میں کاوشوں کہوں گا ان کو کہ انہوں نے یہ کافی بہتر جو ہے وہ تعلیم جو ہے یہ تعلیم کا سلسلہ یہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہترین جو بچے ہیں یہ ان کے اسکولوں سے نکل رہے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گے سر؟ ان کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت میں نو ڈاؤٹ یہ تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں یا کسی بھی اسکول میں ہمارے پاس بچے 6 گھنٹے ہوتے ہیں اور 18 گھنٹے بچے تو گھر میں رہتے ہیں. تو اصل تربیت جو ہے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ گھر سے تربیت پا کے آتا ہے اور اسی کو ہم مزید پالش کرتے ہیں. اصل بنیاد جو ہے یہ گھر میں ہی ہوتی ہے اور جن گھروں کا ماحول اچھا ہے تربیت انہی گھروں میں سے اچھے بچے جو ہیں یہ تربیت پا کے آتے ہیں اور مزید ہم کو ان کو آگے پالش کرتے ہیں, ان کو فروغ دیتے ہیں. اصل والدین کا یہ کردار ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم تربیت کے حوالے سے وہ ان کا خیال رکھیں اور بہتر انداز سے تربیت تو گھر میں سے شروع ہوتی ہے.